নমস্কাৰ মোৰ চেনেল উড়ানলৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি যোনটো এটো ফাইলটো দেখি আছে এটো APSC এনফোৰ্সমেন্ট এক্সামৰ 2025 ৰ এটো বুকলেটটো হয় আৰু এটো যোনটো মই গ্ৰীন কালাৰ হাইলাইট কৰিছো আনসাৰ কেটা হেতু মই এজ পাৰ APSC যোনটো আনসাৰ কি ৰিলিজ কৰিছে হেতু মতে কৰিছো সো তেনেকে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আপোনালোকে ওয়েবসাইটত গৈ নিজৰ বুকলেট নাম্বাৰটো দি চেক কৰিব পাৰে আনসাৰ শীটটো ৰিলিজ কৰি দিছে আনসাৰ গেজটো সো নম্বৰ 1 কোৱেশ্চন the legislator that deals with the rules এটো and regulation for the prevention of air pollution in India এটো 1981 act হ'ব ঠিক আছে number 2 the minister that looks into formulation implementation of emission এটো number D হ'ব Ministry of Environment Forest and Climate Change ঠিক আছে আপনার কোশ্চেনটো পিছত চাই লব ভালকে a person driving a bike stops at a traffic signal ইয়াতে the amber color light in the traffic signal means কি কইছে caution and a signal to be ready to go ঠিক আছে মই জলদি আনসার কেটা কই আছো পার্কিং প্লেসেস আর হল্টিং স্টেশনস মোটর ভেহিকলস shall be determined by কোনে করিব state government or any authorized on this behalf of the state government may in consultation এটো আনসার টু হ'ব ঠিক আছে নাম্বার 5 টু which of the following steps are involved in traffic accident investigation procedure কোন কেটা procedure হয় সো জিমান দিয়েছে গুটে কেটা আনসার হবে all are correct scene assessment diversion of traffic light providing medical assistance seizure evidence সো গুটে কেটা হয় number D is the correct answer all are correct now what is the full form EDR মানে কি হবে event data recorder হবে traffic accident to এটা event হয় so traffic accident investigation procedure যোনটো EDR full form হৈছে এটো event data recorder number 7 black spot to বুলি কি বুঝো আমি for the what is the meaning of black spot for the purpose of road safety ঠিক আছে এটো কয় short stretch of road or a location with number of crashes fatalities or injuries for a period of time ঠিক আছে number 8 for controlling motor vehicle pollution এটোৰ আনসারটো হ'ব 1 year of initial registration ঠিক আছে এটো যোনটো signify এটা সাইন দিছিলে road sign কি signify করে এটো slippery road ahead signify করে okay moving to question number 10 a motor vehicle is left unattended in a public place or parked in a place which is legally prohibited its removal কোনে কৰিব পাৰে a police officer in uniform having jurisdiction আপোনালোকৰ যদি লাগিছে কিবা আনসাৰ কি ভুল দিয়া হৈছে APSC ফালৰ পৰা সো আপোনালোকে আনসাৰটো ক্লেম কৰিব পাৰিব ঠিক আছে 27th of Feb last date দিছে তাৰ আগতে কৰি লব তাৰ পিছত কৰিলে এটো নহব হিয়তে চেক নকৰে okay number 11 to ইয়াতে দিয়া হৈছে যে two wheeler manufacturer must provided so identify the correct statements so ইয়াতে all statements are correct ঠিক আছে আপোনালোকে চাই লব নিজৰ কোৱেশ্চনটো number 12 every person who is riding or being carried on a motor vehicle of any class eto 4 years hobo lagibo ha only green highlighter keta answer to apnaloke sabo moi enike jaw neki number 14 the payment of amount by a person in furtherance of an award by the motor vehicle claims tribunal has to be made kiman 30 days of the date of announcing the award ঠিক আছে number 13 consider the correct answers আমাক ওলাব দিছে so ইয়াৰ answer to হ'ব number 13 or there is a motor vehicle provision in the motor vehicles act for register the vehicles of diplomatic and consular officer number 1 and 2 statement keta correct so answer to হ'ব 1 and 2 number 15 a copy of detailed accident report DAR যাক কোৱা হয় in case of motor vehicle accident ইয়াৰ answer to হ'ব all of the above ঠিক আছে number 16 a bus met with an accident by the roadside and is suffered however no person suffered any injury the driver of the person had a driving license but it was not valid on the day of the accident an application was given to the insurance company to bear the liability for the damage the insurance company কি কৰিব insurance company কোনো bear নকৰে liability ঠিক আছে number 17 consider the incorrect ulabo dise amak yate statement kete dise incorrect kuntu hobo hetu ulabise so incorrect kuntu number 2 and number 4 number 2 etu aru number 4 to incorrect hoy so amar answer to D hobo mission basundhara upor ahise question to etu PM surya ghar muft bijli jontu question asile yar answer to hobo
অপশন নাম্বাৰ বি 1 and 3 ঠিক আছে ইয়াতো আমাক ইনকাৰেক্ট ওলাব দিছিলে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 19 কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট ওলাব দিছিলে 19 টু এইটো কোৱেশ্চনটো আছিলে কনস্টিটিউশন বেঞ্চ অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন আ মেজৰিটি জাজমেন্ট অফ 4:1 ৰিসেন্টলি আপহেল্ড দা কনস্টিটিউশন অফ দা সেকশন 6A অফ দা সিটিজেনশিপ এক্ট 1955 মই ডাইৰেক্টলি আনসাৰটো কৈ দিছো আনসাৰটো হ'ব অল স্টেটমেন্টস আৰ কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে question number 20 question number 20 consider the following statements আমাৰ correct statements to ওলাব দিছে so ইয়াতে number B2 হ'ব 1 and 3 only correct হ'ব 1 and 3 China আৰু India যোনটো sign আছিলে stand of between countries আৰু এটো লাডাখৰ আছিলে sign Depsang and Depchok in eastern ঠিক আছে so 1 and 2 3 is the correct answer question number 21 এটো আমাৰ কারেক্ট স্টেটমেন্ট ওলাব দিছে এটো আছে ৰেলৱে ষ্টেচন ৰিডেভেলপ যোনটো অপশনস কেটা আছে হেলথৰ ওপৰত দিয়া হৈছিল গুটে গিৰা সো দা অমৃত ভাৰত ষ্টেচন স্কিম টু হল ৰেলৱেৰ ওপৰত সো আমাৰ কারেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব অল স্টেটমেন্টস আৰ ইনকারেক্ট হ'ব গুটে গিটা স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট হয় because এটো হেলথৰ লগত জড়িতই নহয় নাম্বাৰ 22 ইনকারেক্ট স্টেটমেন্টস আকো ওলাব দিছে সো ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন নাম্বাৰ 2 and 3 option number 2 or option number 3 to incorrect হয় ঠিক আছে consider the question number 23 ইয়াতে NSDL এর উপর যোনটো question আছিলে হেইটোৰ আমাৰ correct answer হ'ব 1 3 and 4 ঠিক আছে আমাৰ correct statement ওলাব দিছে অকল number 2 to wrong হ'ব এটো মুম্বাই based হয় দিল্লী based নহয় number 24 consider the correct statement nabardor upor jonto questions asile yar answer to hobo all statements are correct hobo thik ase all statements are correct tuma koi ba dekha diso hetu nabardor upor jonto all statements are correct etia Guwahati tea auction center ketia hoisile 1970 hoisile a number answer correct first capital of Ahom kingdom Saraidio aru yate asile ama chronological order hojabo disile so etu number D2 correct hobo 1823 Robert Bruce discover korise then 1846 Arunodoy then Maniram Down 1858 aru Fulaguri dhaba 1860 okay now next match 28 number match dynasties match koribo dise ama so yar correct answer to hobo B A4 hoy ঠিক আছে A4 Pushyamitra Vijayalaya tar bisot Pulakeshin 1 tar bisot last 2 hobo Satavahana Simuka ঠিক আছে historical Dandi march to hol Liladhar Borua ঠিক আছে correct answer which of the following amendments constitution to hold 42nd amendment to hobo 31 number question number 29 to koi jao etu hobo 1 2 aru 3 civil disobedience movement ৰ ওপৰ যোনটো question আহিছিলে এটোৰ answer to hobo 1 2 aru 3 ঠিক আছে আৰু ইফালে এটো চাও vice president ৰ ওপৰ যোনটো questions আহিছিলে যে vice president of India is appointed by the president of India tar pisot yate ama correct statement to ulabo dise etu to incorrect hoy na vice president to elected hoy not appointed by the president so number 2 to amar jintu B number C number answer 2 only etu correct statement hoy thik ase the separation of the judiciary from the executive has been provided in the DPSP directive principles of state policy so number C correct answer number 33 which of the following rivers flow westwards and drain into etu Narmada answer tar bisot etu hobo jontu lake jontu dise etu Pulikat lake hobo jontu answer hoy tar bisot Lamdingot attaitke lowest rainfall dekha jay aru etu 36 number incorrect statements ulabo dise Molai forest is the world's largest forest etu jontu question asle Orang National Park so yar correct answer to hobo 1 and 4 thik ase 1 and 4 correct answer to question number 37 consider the four numbers given below the and identify 35207 my correct answer to koisu 4540 correct answer to yate 49 answer to hobo find out the fifth number in the given series thik ase number 39 find out the matching number that follows 125 just etu 343 hobo answer to number 40 answer to hobo T identifies F
H, N আৰু T আছে সো ইয়াতে দিছে যে odd man out কৰিব দিছে সো T is the odd man out number 41 or এইটো ছত্ৰপতি শিৱাজী হ'ব ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ এইটো আনসার if red fort লাল কিল্লা হয় শাহজাহান দেন সিন্ধুদুৰ্গ টু কি আছিলে সিন্ধুদুৰ্গ টু ছত্ৰপতি শিৱাজী এইটো কিমা কেইটা ট্ৰায়াঙ্গলস আছে ইয়াতে সো টোটাল নাম্বার অফ ট্ৰায়াঙ্গলস 14 টা দিয়া আছে ঠিক আছে নেক্সট আসলে এক্সপেন্ডিচাৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আসলে ম্যাথছৰ মই আনসাৰটো দেখাই দিছো আপোনাক 22,500 rupees ঠিক আছে 44 যোনটো আসলে a by b 1 by 2 and b by c 2 by 3 then a plus b এটো আসলে আনসার হ'ব 3 by 5 আনসার আপোনাৰ তাৰ পিছত 45 27 identical drops of mercury the ratio of small r by bigger r is 1 by 3 হ'ব ঠিক আছে 46 নাম্বার ইয়াতে হাইট width আৰু length দিয়া আছে এটা water tank এটো correct answer to আছে 6.25 1000 liters ঠিক আছে 47 number A can do work in 40 days after finishing 25% of the work A left B completed the remaining work A question to answer 16 days ঠিক আছে now question number 48 rupees 1,326 has been distributed among A, B and C in the ratio 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. The amount received by A was kiman? Rupees 612. 49 number, answer to about 12. ইয়াতে সলিউশন টু দেখুৱাই নে মই ইয়াতে এইটো CPR cost page যোনটো আছে shopkeeper sold an item for rupees 640 at a loss of 20%. What should have been the sale price of the item if he were to make a profit of 25%? It will answer to hobo 1000. ঠিক আছে next question number 51 কি add কৰিব লাগে 50 to 50% of a number one gets the number itself it hobo 100 ঠিক আছে question number 52 a breeder reactor is a nuclear reactor wherein nuclear fusion reactions take place to generate energy to wrong hoy statement to so amar jonto correct answer it hobo answer 2 option 2 3 and 4 that is option number D ঠিক আছে so next 53 pora moi next session ot loi ahi asu আশা কৰিছো এটা আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব ধন্যবাদ